الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. वो तन्हा कौन है? अल्लाह अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाह अल्लाह। मेहरबा वो कौन है? अल्लाह अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाह अल्लाह। उसकी सब निशान है? अल्लाह अल्लाह। सब दिलों की जान है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह। أفقد جناحي. الله الله. ألم بأساهي. الله الله. يركل فناهي. الله الله. يجد الله درمدي بوغرامي. رحمي للبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل